Te, maglalak. Ano Rika? Tama ng... Inom ka soft drink. Inom ka soft drink. Huli ka sa camera. Lagot ka kay Glanma. Biglang nag-close ng mountain. Lagot kay Glanma. Clap your hands. Clap, clap, clap. 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 Yay! Gigigil! Gigigil ang gigigil! Clap your hands! Clap, clap, clap! Clap your hands! Clap, clap, clap! Gigil, 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 Gigil! gigil. Gigil, 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 gigil. Ang init-init. Nga ganun ka. Clap, clap, clap! Clap, clap, clap! Whee! Laki ng puso tayo. Ganyan ka nun. Superman! Wonder Woman. Tingin ka dun. Tingin ka dun. Daddy. Clap your Hands. hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap. Huwag yan. Gigigil siya. Yay! Three, go. Kick the door. Kick the door. Kick the door. Kick. Wow! Hi! Hi! Good morning! Kick. Kick. Open. Kick. Lupe, clap! Clap! Clap. One, Clap. 2, 3. Clap your hands. Clap your hands. Yay! Clap. Clap. Clap your Clap hands. your hands! Clap! Clap! Clap your hands. Clap your hands! Yay! Sus naman. Sus naman. Sus naman. Galing ka ng baril to. Ang asim ng kasama niyan. Asahin na ka na to. Clap your hands, clap your hands. Yay! Ano?
mo daw, paano? Amoy mo na yung kilikili, Daddy. Masuka. Masuka. Yung kilikili, Kilikili smell nga. mo. Kilikili nga. Smell ko nga. Smell mo. Smell ka nga. Kakasa ko ng kilikili ha. Kakasa ko. Uling asim. Asim naman. Uling asim. Clap your hands. Yay! Kulit mo, Bonini. Wow. Dali. Wow, what's that? Daddy. History? Look, anak ko. Wow. 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 Yay. Sus naman. Yay! Christmas tree! First Christmas ni Lupe. So, Pasko, salubungin natin. Gigisingin ka namin ulit, ha? Happy? Clap. Happy? Can you clap your hands? Clap your hands. Clap. Your hands. 1, 2, 3. Sabi niya, naging yung pwesto ng bahay. Clap. Lapit tayo sa mga. Wow. Wow. Nice, no? Nice. Sus? Wow. Christmas balls. Look. Christmas balls. Oh, nakabit natin, no? Kabit mo. Kapit mo doon. Lagyan mo like that, oh. Oh. Go. Kabit mo kami. Eee. Lagyan mo talaga. Wow. Help kami. Tulog-tulog ka eh. Kapit mo dali. Lagyan mo, lagyan mo. Lagyan mo doon. Yay! Clap your hands. Clap your hands. Yay! Saya siya kahit anto ko. Wow! Wow! Christmas balls! Yay! Color gold! Yay! 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 Lagay mo man. Lagay mo dito, lagay. First Christmas balls mo to. Lagyan natin dito. Andito yung tala. Ito ka na. Pili ka iba. Pili ka iba, ano? Ito. Yun. Lagyan natin, ha? Hold mo. Lagyan natin. Here. Look. Wow, look. Wow. Hi, Ball. Hi. Si Lupa and Mommy, oh, and Daddy. Hi. Hi. Sus. Happy? Clap nga, clap. Kung happy, clap. Clap your hands. Nahihiya. Hindi ka naman. Hindi ka. Lape. Yay! Gigi. I love you. Jesus naman yan, tawang-tawa. Wow! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Na-happy siya? Nakatingin, no? Nakatingin ba rin? Wow naman! Ang ganda ng Christmas tree ni Lupe.
kompleto eh. Sus naman. For first Christmas yan. Gisingin natin yan sa midnight, na? Gusto mo? Tignan natin yung Christmas tree. Lupe. Gusto mo? Lock natin yung Christmas tree. Ayan. Lock natin yung Christmas tree. Sige. Lock natin. Lock natin yung Christmas tree. Don't hold that. Don't hold that. Oh, look at Christmas tree, oh. Christmas tree. Wow. Christmas tree. Wow. Wow, Christmas tree. Wow. Open natin lights. Open natin. Wow, what's that? What's that? Christmas tree? Christmas tree? Open natin. Open natin. Wow, Christmas tree. Wow. Oh, Christmas tree. Wow. Wow. Touch mo, touch mo. Touch mo. Touch mo Christmas tree. Christmas tree. Touch mo. Ganda na. Touch mo. Gusto mo touch? Hindi. Hawak mo. Hawak mo. Christmas tree. Hawak mo. Hawak mo. Sus. Christmas tree. Wow. 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 Christmas tree. Touch mo. Touch yung Christmas tree. Touch mo, touch mo. Wow. Christmas tree. Yay. Wow. Ganda. Ganda ng lights. Ganda ng lights. Yay! Amazing? Amazing? Wow! And oh, wow! 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 Bye, Christmas tree! Bye! Bye sa Christmas tree! Bye! Bye, Christmas tree! Bye! Wow! Christmas tree! Wow! Ganda naman. Look mo, ayun o. Ayun o. Wow! Christmas tree. Wow. Wow. Pepe. Hi. What's that? Ipet. Mermaid tail.
Ipit. Tabi yung ipit mo. Ano order mo na? Sige mo sa menu. Mas Naku, nagmamama. order na kayo sa last time. Parang tatlo lang yung nilagay lang sa akin. Daddy ba yung menu? Ay, sorry. Sige mo. 132, nawakan na po na yun. Wala pala tayo wet tea. Diet kami. Nagkatan po tayo. Magkano pang masasave? 160 po yun. Tapos ang plain, ang 60. 60. Mas okay ba po? Isa muna po. Isa muna. Sige. Madali na ako mag-ano. Drinks ate. Yung drinks pala niya. Kaya na po, talo. Cucumber shake po. Watermelon shake po. Ubi milk shake po. Okay. Then, plain rice platter. Okay. Tama ba? Tama. Platter na... Wala naman po. Sir, allergy sa food. Wala na. Wala na. Thank you kuya. 20 minutes, sir. Okay. Salamat. Sige, wait na. Stop na ikaw. Ang kamote chips. Yummy. Yummy. Mamaya bibili tayo mga kamari. Happy siya kuya. Lupe. Sabi na na, no? Tata. Tinawag kita banlag. Lupen, tata. Lupen. Hi. Hi. Dance. Picture nga. Harap dito, Lupe. Lupe. Lupe, tita. Cute. Hi. Hi, sus. Bata. Bata. Ay, bata. Bata. Ay, bata. Iya, angat ang tray. Ito to. Lipot na, no? Mag-usap lang tayo ang ito sa si ano. Wala pa siyang bid.
Tama yan, tama yan. Ah, mali pala. Laki niyan ha, mabulunan ka. Benda ka na lang. Sabay lang sumikit, dito sa sa'yo. Sabay ka na lang, sabay ka na lang. Bang nakaraan, hindi mga wow, sarap namin. Ano sa kalsyon? Ano? Ito na ako eh. Dila. Bilas. Mau siguro. Ano na? Nasusuka lang naman sa sa'yo. Ito may ganito. Huwag naman natin natin sa sa'yo. Nilalamig ka, hapok sa electric fan. Wow. Ano? Ano rin? Ay, ayusin mo na, parang wala naman pala. Maulap ka din naman. Wow. Sakit. Pikingkay! Pikingkay! Lupe! Ay, mama. Pikingkay! Gili-gili! Ay, bado. Aba! Aba! Palo. Aba! Palo. Palo yan ha. Shh. Puwit! Ba. No? Takot si daddy. No daw. No. Yes? Yes. No. Gusto niya kasi ginagawa yung bibig niya lali yung Yung gusto niya. Ala, may Indiano. Ala! Ulit mo! Sobra! Tapos tatawa. Na. Ulit na. Ano ka dyan? Wala. Ulit? Pagod. 1, 2, 3, go.
Naglaro ka na naman. Kilikili mo isa. Hindi ko pa nakikis. Sarap. Oo, nagigil oh. Ating kilig. Gigil oh. Tickle ka ni Daddy. Daddy's tickling you. Daddy. Daddy, tickle. Nagkik ko si Daddy. Daddy, dali. Kiss ang kilikili niya. Kilikili mo. Ikikis ko. Pag ikaw. Ayun na si Daddy. Dali. Kilikili mo na yan. Ikikis ko Ayun yan. na. Anak. Ganda. Oh, kick daw, kick. Nag-jackpot to ah. Wala. Aba. Haji! May baby dyan. Kiss mo tami ni Mami. Kiss mo. May baby dyan. Ha? Pe. Ate. Kiss mo. Kiss mo, Tami. Kiss. Ay, sos. Kiss love. Ang haba ng legs mo. Picture. Diba? 1, 2. Ayan mo ka, anak. Ganda sa na damit. Malapit na. Pam. Mama. Hey. Ba't nakataas na pa, Ma? Ballerina ka ba? Ano ka dyan? Are you a ballerina? Ha? What ka dyan? Are you an English-speaking ballerina? Lupe. Baba. Give mo kay Daddy. Give. Wala. Ready? Are you ready, Daddy? Wala. Secret namin ni Lupi yan. Secret namin yan. Yes po. Secret yan ni Lupe.
Sikat ka na, mami, ha? Are you ready, Daddy? Are you ready? 7 din. Si Luca may 7 din. 27. Ay, nako. Hamburger. Binibigyan ako, tiyan mo. Bigyan sa namin. Is it yummy? Babalik tayo. Wala na sa age na siya na gano'n. Mute lang, mute. Ano lang yung wife? Oh, sana yun. Oh, alam mo ba ibig sabihin nito? Hello. Wash me with. Nene yan, nene. More sauce. Okay. Hi. Siguro mga ano lang yan, mga Dede na yan, dede. Naluluha pa. minutes to 45. Ito. O, basta. Reverse mo nga rin ka, reverse. Reverse mo nga daw, reverse mo nga. Chocolates na to. Next to chocolate, same no to chocolate sa less, ano siya, dark chocolate. So get some chocolate you want, what you want. Come on, get some chocolate. Ito yung after ano lang din. Watch what you eat. Kasi ako na... Say glama. 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 Sama lagi. Aba, nagda-drive ka ng car? Just like daddy? Lepe! Lepe!
Hi! Lupe! Hi! Look ah! Papakita daw sa inyo. Ano yan? Wow! Travel ah! For travel. Bigyan mo kay Wawa tsaka Wawa. What that? What that? Give Give mo. mo. Give mo. No, no, Give daw. mo. No, no. Give mo. Be? Be? Give mo dali. Ano yan? Tatawa na. Kuno, ilayin mo. Ang lakas mo! Give mo, give. Give mo. Give. Give mo na. Kay Wawa yan eh. Kabila. What's this? Gusto ka? Ayan na. Ayan na. Oh, sa amin na Ang si Lupe. lalaki. Ayan na. Yari. Andyan na. Ang lalaki. Wala pa isang taon yan. Yari tayo kay Doc. Yari tayo Ilang kay din Doc. ko. 1 month mahigit naman, 1.5. Hello? Uy, sa akin na si Lupe. Huwag ka ma-heart attack. Huwag ka ma-heart attack ma, pero baka hindi ka na umuwi. Ang galing ni Mama manghula. Pinagdadasal mo ata. Alape ah. Wala pa nakakaalam. Yay! Daw. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Yehey! Sa Japan ka na? Punta ka na sa Hindi Japan? pa alam ni Rika. One Mga month wala pa pang lang. isang buwan Babalik pa siguro lang na. ako kay doctor kasi maaga pa para i-ultra. Ade. Ano yan? Si Lupe ate na. Ay, gano'n? Ala, kabilis ah. Papagalitan kami ni Doc. Babalik pa lang ako sa Monday. Ate na to. Naku, hindi pa naging yung bunso, ate na. Bunso pa siya habang hindi pa nalaban. Nabunot to. 2 years. Look. Magiging 1 year and 5 months siya pag pananganak na ako. Sabagay, ilang taon na rin naman, ano? Eh medyo pa rin high risk kasi syempre magkasunod na si Sarian. Kaya nga, Irish yan. Hindi, kaya lang ay, okay lang, boy. Blessing yan. Kaya nga, ayun. Sabi ko lang. Natawagan ko to isang araw pa kaso wala nang Yay, check. congratulations. Thank you. Kinakabahan pa kami. Bakit na makakabahan? Hindi pa ako nakakapagpa-check up saka syempre high risk na kasi. Tama na yan kasi, ilang taon ka na. 32 ka na. Oo, sa bagay. Kasi pag nag-34 na daw, medyo Oo. ano na yun, mas mahirap. Kaya dapat
tama nga. Pagkasunod na. Tsaka pati yung mga, yung mga gamit na iba, pwedeng pakilamangan pa. Kaya kung babae ulit, ano. Pero kung lalaki, di medyo bibili ng konti pa. Ako ang bibili. Ba? Daddy Lolo? Papa? Papa! Ganyan ko din sinabi kay Papa yun kay Lupe. Nagda-drive din si Papa. Yay! Blessing. Blessing. Thank you, Lord. It's a blessing. Yay! Thank you, Lord. Sana okay po ang lahat. Oo nga. Papa-check up kami Monday. Papa! Yay daw, yay. Si... Yay! Yay, Papa.